karon kay sa Brooklyn area man ko gaste magsuri-suri puta diring dapita. Na ako karon sa 86th Street para moadto sa ilang Chinese store. Kay fresh man gyud daw ang ilang baligya diri sa ilang market mao nang maupo ni among gianhi. Ug tanan baligya diri guys kay mga Chinese product mao nang lisod kay basahon ang mga buing oy. Nya kay ginahan man ko magkinilaw og magsinog mga isda mao nang gianhi ko diri sa ilang seafood area. Pero dili ko ganahan sa ilang supermarket diri guys kay dili man sila manawag og gwapo. Kay sa ato kung moadto ko og market manawag man ang tindera oy gwapo palit ka sa mong isda. Unya kuyaw kay baligya diri sa Chinese store guys na pa may pagong diri oy turtle man siguro ni. Makuyawan man sa tamo palit diring dapita. Unya kuyaw pug kay ilang tilapia diri guys kay Amerikano pud lang tilapia puti ang color. Samua sa talipapa ito man among isda didto. Pero daghan jud kayo baligya diri guys na mga seafood mao nang kompleto gyud kayo sila. Naay mga eel, alimango og lobster. Naapod sila yung mga dagko nga pusit og dili pud mawala kaning mga kuhol-kuhol bitaw daghan man kayo na diri. Kana lami kay na siya sa buwan niya tinula bitaw niya subsupo na nimong mga kuhol. Unya sa pagsuri-suroy na ako kuliraw gyud patawad ni na pagibaki. Kuyawa kay baligya diri sa Chinese store oy na may baki nga makita ra man ni sa likod sa among kasilyas. Mao nang pag makauli ko sa amo manguha gyud ko og baki bagon ko nang ulo ninyo ron.